ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପ୍ରପର ଥିଓଲୋଜି କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେଇ ଟପିକ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ସେ ଟପିକ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଛି ଆଜିର ଟପିକ ବହୁତ ଥିଓଲୋଜିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଦି ଏସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍। ଏସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତମର ସେହି ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ ପିତା ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ପିତା এই କ୍ଲାସରେ ତମର ସେଇ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ এই ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପିତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ସେଇ ଆତ୍ମା ଦିଅ ଯଦ୍ୱାରା ପିତା ସେ ଗଭୀର ବିଷୟ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଭାବରେ ରହିଅଛି ଯେପରି ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶନ ହେବ ଏବଂ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ। ସେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପିତା। ବିଶେଷ କରି ଏ ସମୟକୁ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହୋଇ এই କ୍ଲାସକୁ ତୁମେ ସାଧନ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିବା ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଆଜି ଶିଖିବା ବା ଯୋଉଟା ମାନେ ଶିଖି ଆସିଅଛୁ ବିଶେଷ ପ୍ରପର ଥିଓଲୋଜି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଥିଓଲୋଜି 10ଟି ତତ୍ଵ ରହିଅଛି। ସେ 10ଗୁଟି ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ସାରିଅଛୁ। ସେଟା ଥିଲା ବିବ୍ଲିଓଲୋଜି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ବାଇବଲ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ରେ ଅଛୁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁ ପ୍ରପର ଥିଓଲୋଜି, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ଆମେ କରି ଆସିଅଛୁ। ଏଣ୍ଡ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ତାର ସମରି ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ତାର ପ୍ରୁଫ କଣ, ତାର ପ୍ରମାଣ କଣ, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୁଁ 5 ଗୋଟି ବୋଧେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆଣୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଥିଲା କସ୍ମୋଲୋଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଥେଲିଓଲୋଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅନ୍ତୋଲୋଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋରାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ କଂଗ୍ରୁଇଟି। ତ ଏଇ 5ଟି ବିଷୟରୁ ବା 5ଟି ତତ୍ଵରୁ ବା 5ଟି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଓରିରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଗତ କ୍ଲାସରେ ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଥିଓଲୋଜି କ୍ଲାସରେ। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଓଲୋଜି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବାଇବଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଓଲୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନି ସେମାନେ ଭଲରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକ। ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ତା ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଯଦି ଥିଓଲୋଜି କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଶିଖି ପାରୁଛୁ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ କେବଳ ଯୋଉଟା କି ଥିଓଲୋଜି ପ୍ରପର। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ,
तार अर्थ द एसेंस एंड एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड ओडिया रे मु जेते बेले देखिली एसेंस रो अर्थ बोधे मर्म बोली कहंती मर्म सार मूड ओके सार मूड मर्म बोली कहंती तो एटी परमेश्वरकर मर्म परमेश्वरकर सार परमेश्वरकर मूड बा परमेश्वरकर गुण एवं प्रकृति केमिति रही अछि से विषय आज हम माने देखिबा परमेश्वरकर मर्म परमेश्वरकर मूड परमेश्वरकर सार परमेश्वरकर गुण तांकर प्रकृति परमेश्वरकर प्रकृति कौन कौन रही अछि फॉर एग्जांपल हम माने गुटे व्यक्ति आपण एवं मु हम माने समस्त गुटे व्यक्ति हम माने गुटे मनुष्य आमानकर भी गुण रही अछि आमानकर भी मूड रही अछि आमानकर मध्य सार रही अछि आमानकर मध्य मर्म रही अछि तो सेमिति परमेश्वरंकर मूड बा गुण एमिति आसंता माने देखिबा जेतेबेले हम माने मर्म विषय जेतेबेले हम माने ए टर्म्स when we discuss about the terms of essence the essence सहित substance मध्य सेम से substance जदि देखिबे आपण माने डिक्शनरी जदि देखिबे सेठी लेखा हितिबो सार बा मूड बोली दिया हितिबो तो सेई एसेंस एंड आउ एसेंस एंड substance सेम तो एई दुईटी शब्द विशेष करिकि परमेश्वरंकर प्रकृति को सूचाए it implies the nature of God or when we do talk about the essence of God and then the attributes of God definitely you will be discussing about the nature of God परमेश्वर को प्रकृति विषय आपण माने डिस्कशन करिवे आपण माने पाठ करिवे आपण माने डिस्कशन करिवे तो आसंतु देखिबा हम माने प्रथमे जोटा कि एटी अछि हम मानकर एटी स्क्रीन अनुसार द एसेंस ऑफ गॉड परमेश्वरंकर मूड कौन परमेश्वरंकर सार कौन परमेश्वरंकर मर्म कौन आसंतु हम माने देखिबा व्हाट इज एसेंस ऑफ गॉड प्रथम हैला गॉड इज स्पिरिट परमेश्वरंकर एसेंस हैला आत्मा से आत्मा अटंती तार अर्थ What is essence of God? God is spirit. God is spirit. परमेश्वर होचंती आत्मा परमेश्वर केमिति अछंती तार मर्म कोन तार धारणा कोन तार मूड कोन इज ए स्पिरिट से होचंती आत्मा जदि आपण माने पाठ करिवे जॉन तार 4:24 रे जदि आपण माने पाठ करिवे सेठी आपण माने पाई पारिबे God is spirit therefore you have to worship the Lord with the spirit परमेश्वर आत्मा अटंती तेणु करे आत्मा रे ताहु कोन करो प्रणाम करो बा पूजा करो बा उपासना करो बोली सेठी दिया जाई अछि तो एटा होची द एसेंस ऑफ गॉड तार आत्मा विषय ही परमेश्वर आत्मा ही एसेंस को सोचाए ओके एंड देन जदि हम माने ए आत्मा विषय जदि हम माने अधिक डिस्कशन करिबा एक विषय रही अछि ता से एसेंस भीतर गुटे हम माने पॉइंट देखिथिलो गॉड इज स्पिरिट एंड गॉड इज स्पिरिट था तळे आ गुटे पॉइंट अछि एटी देखंतु परमेश्वर केमिति से केमिति आत्मा रूप रे अछंती आत्मा जेते बेले हम माने आत्मा को विषय जेते बेले हम माने डिस्कशन करू जेते बेले हम माने आत्मा को विषय आलोचना करू सही समय रे हम मान को मन रे कोन आसीबो प्रथमे इन मटेरियल एंड इन कॉर्पोरियल कांसेप्ट विल कम इन आवर माइंड तार अर्थ कोन माने परमेश्वर से शरीर इन बा से अभौतिक बोली अदैहिक बोली कहंती उड़िया रे ए शब्द जाक जेते बेले मु देखिली उड़िया रे अदैहिक अभौतिक शरीरहीन बोली हम माने बुझी पारिबा आत्मा आत्मा को विषय जेते बेले हम माने आलोचना करिबा तार अर्थ सेठी किछि शरीर नाही सेठी भौतिक नाही बा सेठी अदैहिक अछि बा सेठी कोनोसी देह नाही बोली हम माने जानिबा को पड़िबो
तो मोर ईश्वर लोक माने से माने परमेश्वर से कौनसी शरीर नुहंती से आत्मा अटंती तेणु करी आम्भे माने ताहांको गोटे जगार रखी पारिबा नहीं कि ताको हम माने रिफाइन करी पारिबा नहीं वी कैनॉट refine or we cannot what we can say we cannot wash or we cannot make him bath we cannot refine because he is a spirit so when we do talk about atma आत्मा को विषय जिते बड़े आम माने अध्ययन करू ऑलरेडी मु कहि सारी अछि माने सेठी कोनोसी देव नाही कि कोनोसी सेठी भौतिक विषय नाही सेठी कोनोसी देव नाही तेबे जदि देह नाही जदि कोनोसी सेठी शरीर नाही तेबे बाइबल रे काहे कि ए प्रकार लेखा जाई अछि द एंड्स ऑफ गॉड परमेश्वरंकर हस्त परमेश्वरंकर कोन feet, the feet of God, eyes of God, and the ears of God. देखो लाइफ जदि परमेश्वर पाखरे जदि देह नाही जदि परमेश्वर जदि देहहीन और भौतिक तेबे काहेकि बाइबल रे सबु ए शब्द जाको व्यवहार करा जाई अछि परमेश्वरंकर हस्त परमेश्वरंकर चक्षु परमेश्वरंकर कर्ण परमेश्वरंकर कोन फीट जदि आपण माने एटी रेफरेंस रे जदि देखिबे पूरा डिटेल आपण माने पाई पारिबे परमेश्वरंकर आकृति विषय परमेश्वरंकर शरीर विषय आपण माने पाई पारिबे जेमिति परमेश्वर गुरे शरीर तिला गडिया किंतु बाइबल कहूची परमेश्वर आत्मा काहेकि ए प्रकार लेखा गला परमेश्वरंकर हस्त परमेश्वरंकर चक्षु परमेश्वरंकर कर्ण ए प्रकार ए शब्द जाको काहेकि बाइबल रे व्यवहार करा गला विशेष करी ए टर्म गुडी को आंथ्रोपोपर्मिक टर्म्स बोली कहती आंथ्रोपो मॉर्फिक आंथ्रोपोमॉर्फिक टर्म बोली कहती एटा होची मनुष्यर वाक्य बा मनुष्य भाषा रे ए विषय गुडी को लेखा जाई अछि जोटा कि हैंड्स फीट आईज इयर्स एटा मनुष्यर वाक्य अनुसार बा मनुष्यर भाषा रे एटा लेखा जाई अछि तेबे काहे के गुडा प्रश्न उठिबो तेबे काहे कि जोटा कि परमेश्वर से आत्मा अटंती तेबे काहे कि मनुष्य भाषा रे मनुष्य बुझिला परी भाषा रे काहे कि परमेश्वरंकर विषय डिस्क्राइब करा गला जे परमेश्वरंकर हस्त परमेश्वरंकर चक्षु परमेश्वरंकर कर्ण अछि बोली काहे कि डिस्क्राइब करा गला बाइबल रे जेपरी लोक माने परमेश्वरंकर वास्तव से माने कोन करि पारिबे जानि पारिबे अनुभव करि पारिबे एवं ताहा परमेश्वरंकर शक्ति एवं ताहांकर कार्य जेपरी से माने व्याख्या करि पारिबे एवं कहि पारिबे एति निमंते ए सब विषय बाइबल रे लिखा है yes god is spirit aleng galam tabi hitungan janggara religion ang den angat ritai ko talong lengan bible lengan परमेश्वरंकर आकृति विषय परमेश्वरंकर शरीर आकृति विषय सब सेठी दिया जाई अछि ओके गलु डायग्राम ने देखते ना एटा होची द एसेंस ऑफ गॉड परमेश्वरंकर मर्म परमेश्वरंकर दार परमेश्वरंकर मूड ओके प्रथम तिला गॉड इज स्पिरिट एंड अंडर दैट ता तोड़े जेते बेडा आत्मा को विषय माने पाठ करू आम माने दुईटी विषय मनरे आमान को मन भीतर आसीबो सेटा होची इन मटेरियल एंड इन कॉर्पोरियल ओके शरीरहीन बा कोन कहंती अभौतिक बोली कुआ जाए ओके आसन त माने नेक्स्ट पेज को जीवा जोटा कि बहुत गुरुत्व विषय माने एटी पाई परिबा ओके द सेकंड हैला एटा में मोर ईश्वर को लोक माने हमें एटा आत्मा को तोड़े विषय आत्मा को विषय माने एटी डिस्कशन करू छ डोंट गेट कंफ्यूज ओके दिस इज नॉट ओके गॉड इज स्पिरिट से केमिति
परमेश्वर केमिति आत्मा 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 रूप रे अछंती से विषय माने एटी डिस्कशन करूछु एंड सेकंड पॉइंट हैला बी गॉड इज इनविजिबल गॉड इज इनविजिबल जदि परमेश्वर आत्मा जदि अछंती तो निश्चित से अदृश्य राइट आमे आत्मा तो आमे देखि परिबा नाही ओके आत्मा आमे देखि परिबा नाही बट गॉड इज ए पर्सन ମୁଁ ତଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଡି ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିବି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଅଛି ଏଟା କେମିତି ତ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 33 20 ଯାତ୍ରା ତାର 20 ପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇଅଛି no man can see God and then live ମାନେ no man has seen even God at any time sir କିଏ ମଣିଷକୁ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କେବଳ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ମଶା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ବି ତାର ପେସ୍ ବି ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହନ୍ତି परमेश्वर सहित एते से कथोपकथन करुले परमेश्वर मिशन रे से थिले बा परमेश्वर से कार्य करथिले माने एते से माने परमेश्वर को देखिया पाई प्रभु को देखिया पाई एते से इच्छा प्रकाश कले किंतु परमेश्वर से केबे तार सम्मुख तार मुख को केबे से प्रकाश करि नाहंती काहेकि जेतो हम माने जानि अछु इस्राएल लोक मानकर गति किछिला जदी देखि देबे बुली गले से माने गुटे मूर्ति कर देबे देखो तो हमर से यात्रा पुस्तक रे जते बेडा हम देखिबा जते बेडे परमेश्वर को सहित जते बेडे मौसा एवं परमेश्वर को सहित जते बेडे से माने सिनोई पर्वत रे जते बेडे से माने कथोपकथन करथिले जते बेडे परमेश्वर मौसा को से 10 आज्ञा देले से समय रे इस्राएल लोक माने कोठी थिले से माने टिके मौसा को से माने दूर रे थिले तो हे माने पूरा बाया हे कि मौसा कुआड़ गले मजे सब वाई ये रहती हमने पूरा क्या आप मुझे घोड़ी कोता गडे आइले जी शेषरे कौन कले से माने गुटे आउन तांगन सब जाले आई जी लिमसेन लजी आउन तांग से बांसर कन आईडिया जांग लजी कोठी देखि चंती ये तो मिसर देशर से माने देखि के आस चंती तो सेटा गुटे प्रॉब्लम तेन कर परमेश्वर केबे से निजको से निजर मो से प्रकाश करनाती जेतु एटा जदि किए देखिबो जदि परमेश्वर को मुख जदि किए देखिबे तो कौन गोटे मूर्ति तैयारी करके सेटा पूजा करिवे तो मूर्ति सेटा इंपोर्टेंट हे जेबो सो किंतु इमिति अछि जदि आपण माने देखिबे माथ्यू तार 5 अध्याय 8 एंड देन एवरी तार 12 14 जाइतन देखो and then by Revelation 22:4 and Psalm number 17:15 रे जदि देखिबे बाइबल हम मान को स्पष्ट भाବରେ कहे जे माने उदार प्राप्त से माने भविष्यत रे दिने परमेश्वर को से माने देखिबे एबे परमेश्वर आत्मा भाବରେ अछंती इज स्पिरिट is invisible God no one can see एंड हम माने जानि अछु जे आदि पुस्तक रे केमिति से अदृश्य भाबरे परमेश्वर कार्य कले से विषय हम माने जानि अछु जते बेले आपण माने जते बेले हम माने ए डॉक्ट्रिन विषय जते बेले हम माने डिस्कशन करबा सेठी संपूर्ण भाबरे आपण माने बुझी पारिबे स्पिरिट ऑफ सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट आत्मांकर विषय पवित्र आत्मांकर विषय जते बेले आपण माने सेठी जिबे जते बेले सेठी आलोचना करिवे जते बेले आपण माने आलोचना करिवे सेठी आपण माने पाई पारिबे जे परमेश्वर केमिति आत्मा यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज होली स्पिरिट विशेष करी ए शब्द होली स्पिरिट रुआ मु गत क्लास रे बते कहिथिली रुआ रो अर्थ होची पवन पवन आम माने देखि पारु कि दौरी पारिबा कि नहीं से होचंती अदृश्य तो सेमिति परमेश्वर मध्य से अदृश्य ओके ओके गेलु लाइगान दिरते नहीं कनाते God is invisible because he is spirit okay the next one is
God is alive. God is alive. परमेश्वर होचंती जीवित किमिति से जीवित जेतेबेले जीवित विषय जेतेबेले हम माने आलोचना करू तार अर्थ से भीतर शरीर अछि राइट शरीर किंतु परमेश्वरଙ୍କ तारे कौनसी शरीर नाही इज इनमेटेरियल सर किंतु सॉरी जेतेबेले हम आत्मा को विषय इवन जेतेबेले हम आलोचना करू we exclude the concept of material substance and inanimate तार अर्थ जेतेबेले हम आत्मा को विषय डिस्कशन करू से समय शरीर विषय एवं लाइफलेस विषय माने एटी डिस्कशन करू तो तेबे परमेश्वर किमिति जीवित हेले जेतु एटी हम माने देखुछु जोशुआ 3:10 रे एवं प्रथम सामुएल तार 17:26 रे जेते बेला हम अध्ययन करू ए प्रकार लिखा जाई अछि जे परमेश्वर होउचंती जीवित परमेश्वर केमिति जेहेतु से आरंभରୁ ହିଁ शेष पर्यंत सेति अछंती सही दृष्टिकोण परमेश्वर अलाइव বুলি কোৱা যায় God is living God is alive in one sense because God was from beginning and he will be till the not the till forever and ever where there is no end कौनसी सेठी सीमा नाही कि कौनसी सेठी शेष नाही गलु टाइगन ने देते कना पॉइंट आती is alive okay oh d number रे हेला एटी is a person is a person से होचंती व्यक्ति एटा आज्ञा केमिति परमेश्वर केमिति केमिति से व्यक्ति अटंती से तो आत्मा कहा को माने व्यक्ति बोली कहो जहां को पाकर शरीर है आम को पाकर शरीर अच्छे आम माने व्यक्ति बोली कहो किंतु आत्मा को आत्मा किंतु आत्मा मध्य व्यक्ति बोली कुआ जाए व्यक्ति जेतु तार व्यक्तित्व रही अच्छे ओके आत्मा को मध्य व्यक्ति बोली कुआ जाए जेहेतु आत्मा को टारे आत्मा रे व्यक्तित्व रही अच्छे गलु लाइन मु कहूतिले इज ए पर्सन परमेश्वर होचंती व्यक्ति जेतेबेले हम व्यक्ति विषय अध्ययन करू तार अर्थ परमेश्वर ता पाखरे शरीर अछि किंतु सेमिति न शरीर ता पाखरे नाही जेहेतु आत्मा को भितरे व्यक्तित्व रही अछि से व्यक्तित्व जाको कौन कौन से आत्मा को पाखरे जो जो रही अछि से व्यक्तित्व जाको कौन कौन रही अछि सेल्फ कॉन्शियसनेस रही अछि एंड देन आउ गुटे सेल्फ डिटरमिनेशन तार अर्थ कौन सो विवेचना बा सो निष्पत्ति सो विवेचना से पाकर थाए जहां को पाकर व्यक्तित्व रही अछि जदि परमेश्वर को पाकर जदि व्यक्तित्व न तांता तो से सेल्फ कॉन्शियसनेस सुविवेचना सुनिष्पत्ति ता पाखरे न तांता ओके केवल सेतिकी नुह परमेश्वर को पाखरे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी भी रही अछि मानसिक व्यक्तिगत चरित्र रही अछि मानसिक व्यक्तिगत चरित्र रही अछि से चरित्र गुड़ी को कौन कौन बुद्धि संवेदनशील सेंसिबिलिटी एंड देन वैल्यूएशंस इच्छा ए सब विषय परमेश्वर को पाखरे रही अछि तेणु करी आम माने कहि परिबा जे परमेश्वर मध्य व्यक्ति अटंती अवश्य ता पाखरे शरीर नाही से शरीर नुहंती से शरीर आकार रे से नाहंती से आत्मा अटंती किंतु सेही आत्मा रे व्यक्तित्व रही अछि एले सेही व्यक्तित्व जाको कौन कौन सेल्फ कॉन्शियसनेस सेल्फ डिटरमिनेशंस
and then intellectual sensibility and then violations ଏ ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଅଛି। ଏଣ୍ଡ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ବା ଏଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କହିବା ବିଷୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି, ଇ ସିଙ୍ଗ, is hearing, is seeing, hearing and being angry ମାନେ এই ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିବା ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଏ, ଦେଖିଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଏ, ଶୁଣିଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଏ ଏବଂ ରାଗିବାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଏ। ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଟି କାହା ପାଖରେ ରହିଥାଏ? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥାଏ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ଥାଏ। ଗେଲୁ ଲାଇ ତ ତେଣୁକରି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ପର୍ସନ, ଇଜ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମମାନେ କଣ ଡିସ୍କସନ କରିଅଛୁ? ପ୍ରଥମେ God is a spirit, under that is immaterial and incorporeal, sir. And the second ଥିଲା God is invisible, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। and ତୃତୀୟ ହେଲା is alive, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। and ଚତୁର୍ଥ ହେଲା is a person, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। and then ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଆମମାନେ ଏଠି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛୁ। ଓକେ, ଗଲୁ ଲାଇକ ଆମେ ଦେଖତେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ଗଲୁ ଦେଖତେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଆତ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଇଜ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ସେ ନିଜେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲି। ଏହା ଥିଲା ସେ ବିଷୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ରାଇଟ, এটা ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଥିଲି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ତାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ଲିମିଟେଡରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲିମିଟେଡ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବନାରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବନାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ବା ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଟ୍ରାଏରେ, ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। We cannot, because we are a limited being. God is not limited. Okay, okay. So God is, self-existence, ସେ ଆତ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। So ତେଣୁକରି God is unchangeable. Okay, ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ? ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ତାର କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ବି ଅଛି। ଆଜି ବେଳେ ବେଳେ କଣ କେମିତି ହଉଛୁ, not guarantee. Sometime we'll get angry, sometime we'll be happy, sometime we don't know, and then we'll die, and then but with the human nature, with the human life, we cannot compare with God. Human being is changeable, but God is not. God is unchangeable. It is self-existence. Okay. ତେଣୁକରି ଯଦି ଦେଖିବେ ଏକ୍ସୋଡସ୍ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3:4 ଯଦି ଦେଖିବେ I am that I am. Okay, and ତାର ଅର୍ଥ it shows that the immutability of God. Okay, ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର କାହା ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରିନାହାନ୍ତି, ବା କାହା ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର
କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି। परमेश्वर का ऊपर से निर्भर करती नहीं, सेल्फ एक्जिस्टेंस। ओके, लुक लाइक हम जेतु एटा होची थियोलॉजी सब्जेक्ट हम टिके कष्ट आका टिके लागिबो एटा कोन एटा सेल्फ एक्जिस्टेंस एटा कोन आत्म अस्तित्व एटी प्राय थियोलॉजियन पिला माने एटी जो पढौची प्राय बुझंती नाही सब्जेक्ट गुडी को। They will not understand because some of the things it is related with the philosophy and all philosophy सहित किछि related अछि। And किंतु you all are educated people, I hope you are able to follow me। Okay, and the next one होची immensity। immensity रो अर्थ होची अपारगता। that means God is infinite, से असीम से होचंती असीम, there is no end। माने कौनसी स्पेस रे ताहाको आमे सीमित करी रखी परिबा नहीं परमेश्वर को। गॉड इज अनलिमिटेड। अलेन जपो संक्रांत जब से जते बे तारा तारा विषय जते बे माने अध्ययन करिबा तारा माने पृथ्वी रु तारा पर्यंत केते दूर बोली कहले सेटा केते दूर कि वी कैन नॉट रीच इवन। तो सही सीमित रे बस कतिन ओडार सरी कुम ब्यांत diktiba kalen hitungan puna kanameneng ba jomen chong le hitungan pun sei ya janong le kan hitungan alan dakul aktibe kan seringanin ateng riangan abaira gam jeng itu jarate puna abaira sera abaira iting galu le hitungan ette se ye ochonti God is unlimited, that's why it is immensity। कौनसी जगार कौनसी स्थान रे तांको माने रखी पारिबा नहीं बा कौनसी समय सहित मध्य माने ताको मापी पारिबा नहीं। एटा होची परमेश्वरंकर अस्तित्व सॉरी परमेश्वरंकर मर्म परमेश्वरंकर दार परमेश्वरंकर कोन नेचर। ओके, द नेक्स्ट विषय होची इटर्निटी अनंत काल। गॉड इज इटर्नल। जिते बड़े इटर्नल विषय जिते बड़े माने डिस्कशन करू आलोचना करू अनंत काल विषय जिते बड़े माने आलोचना करू गुटी विषय हमन को मन रे आसे से विषय होची समय। से विषय होची समय। हम माने जिते बड़े गुटे मनुष्य जीवन जिते बड़े माने आलोचना करू समय सहित भी बड़े बड़े माने गुटे मनुष्यर विषय मनुष्यर जीवन को माने व्याख्या करू किंतु परमेश्वरंकर विषय कौनसी समय सहित ताकू व्याख्या करा जाई परिबो नाही। Because God is for him God is without beginning and without end। तार आरंभ नहीं कि तार शेष नहीं। गीत सहित मध्य होची former eternity to later eternity we existed। अनादि काल अनंत काल पर्यंत से अछंती। एटा होची the essence of God। एटा होची परमेश्वरंकर कोन मर्म बा परमेश्वरंकर दार परमेश्वरंकर मूल। गलु लाइक हम देते नहीं आसंता माने देखिबा आउ नेक्स्ट विषय। यस, तो हम माने देखिलु एसेंस ऑफ गॉड कंप्लीट गलु लाइक एसेंस ऑफ गॉड आदि अले तेने एसेंस एंड एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड विषय माने एटी डिस्कशन करूछु। ओके, एसेंस ऑफ गॉड आदि गलु लाइक हम देते नहीं एसेंस रो अर्थ होची परमेश्वरंकर मूल परमेश्वरंकर दार बा परमेश्वरंकर मर्म विषय माने आलोचना करितिलो। तो एतिकी एंड देन आसंता माने देखिबा एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड परमेश्वरंकर गुण गुड़िक कितु सोराम बात कितु नातरम तम दे कितु नातरम तम जी। ओके, परमेश्वरंकर गुण दुई प्रकार रही अछि। गुटे हैला नॉन मोरल एट्रिब्यूट्स अनैतिक गुण गुड़िक अनैतिक नॉन मोरल एट्रिब्यूट्स अनैतिक जेते बेले गूगल रे ट्रांसलेशन करतिली एटा नॉन मोरल एट्रिब्यूट्स सेटा गूगल मध्य तार ट्रांसलेशन करिया एते सहज हेइ नथिला तेणु करी मु एटी गुण गुड़िक केवल लिखिली अनैतिक गुण गुड़िक आ गुटे होची नैतिक गुण। अनैतिक
गुण गुड़िक अगर आगामी सोराम बाते नैतिक गान बिन वंश जाप वंश तरम तमन अनैतिक तो गान बिन इरवंश तरम तमन বুলি কইলে ହେବ না এটি নৈতিক সহিত যোটা কি কানেক্টেড নাই পরমেশ্বরଙ୍କ সহিত ଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ সেটা কোন কহନ୍ତି ଅନୈତିକ एक्चुअली लिटराली ट्रांसलेशन लेबे ଅନୈତିକ ଗାନ ବେଟା সেটা তো ইরবংশা বিন এটি কিতুমান আইরবংশা तरम तमन इति इति लागास there is nothing like that non moral attributes of God okay কিন্তু moral attributes সহিত केते गुटी गुण ता सहित रिलेटेड नाही सेटा होउची नॉन मोरल एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड बोली कुआ जाए ओके मु धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन करिबी ताइले आपण माने ऑटोमेटिकली आपण माने जानि पारिबे ओके वेरी सिंपल ए अनैतिक अनैतिक गुण गुड़िक केवल परमेश्वर पाखर रही अच्छे नैतिक गुड़िक परमेश्वर पाखरे भी रही पारिबो एवं ता सहित मनुष्य पाखरे भी रही अच्छे अनैतिक गुण गुड़िक केवल परमेश्वर पाखरे रही अच्छे the non moral attributes are available only in God not in human being मनर नाम आगासा तो देखिबा प्रथम विषय हैला omnipresence सर्वव्यापी पेगाम तुम सर्वव्यापी पर सर्व उपस्थिति सर्वव्यापी ना कौन कौन इंडिया रे बेटा omnipresence which is present everywhere yes जॉनी आ गया सर्वव्यापी हाँ सर्वव्यापी सर्वव्यापी माने सबु जगह रे से अछंती परमेश्वर एबे भी एटी मो पाखरे अछंती पॉन्डिचेरी रे आपनक पाखरे भी अछंती एवं जर आज्ञा पाखरे भी अछंती सबु जगह रे परमेश्वर अछंती एटा होची अनैतिक गुण गुड़िक परमेश्वरंकर omnipresence present everywhere at once even if you seek now God will listen even if you seek there in America God will listen there everywhere there is a God and God everywhere okay taro power taro shakti nothing can escape any knowledge and power from his presence दाऊदन जब गामे ते ये रजना को ये रजना तमे ही अच्छो यू आर देयर सो मरीश्वरन को लोग माने एटी हमने जानि परिबा जे the non moral attributes of God is one of the point here that is omnipresence सर्वव्यापी and then second ela omniscience सर्वज्ञ बदे सर्वज्ञ सर्वज्ञानी सर्वज्ञ okay omniscience जे कि सब जानती is all knowing God से सब विषय से जानती से आम मानकर अतीत भी जानती आम मानकर वर्तमान विषय भी जानती आम मानकर भविष्य विषय मध्य से जानती तेणुकर से सर्वज्ञ परमेश्वर बोली कुआ जाए एटा मनुष्य पाखरे रहिबो नाही तेणुकर मु कहली ए अनैतिक गुण गुड़िक केवल परमेश्वर पाखरे रही अच्छी मनुष्य पाखरे केबे रही पारिबो नाही हितु सता हम बडे कल्पना दे omnipresence आम माने गुटे जगह राका लिमिटेड है कि रहिबा किंतु परमेश्वर सेमिति नहंती omni science एटा सर्व क्यों is all knowing God he knows things immediately he knows everything simultaneously exhaustively and truly से सांगे सांगे जानती एंड से सिमल्टेनियसली से जानती एंड से सत्य भाବରେ सत्ता सत्य भाବରେ से जानती एरा होची परमेश्वरଙ୍କର महान गुण ओके ओके नेक्स्ट जीवा एटी देखंतु आ गुटे रहला omnipotent omnipotent आती थी काम जी जोनी आगे मोर उड़िया टिके प्रॉब्लम सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान या सर्वशक्तिमान जा जहां को पाकरे असीम क्षमता रही अछि ही इज पावरफुल
ତା ପାଖରେ ପାୱାରଲେସ୍ ନୁହନ୍ତି। Yes, always powerful. In a sense, God is able to do whatever he will say. ଯେ ଯାହା ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯଦି ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ, ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। That is what his power. ଏଟା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ। Okay? So omnipotent of God is defined as ability to create what he wills and to exercise complete control over his creation, sir. এই ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସେ ବିନାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବା ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଅଛି। So this is what omnipotent of God. And then second ହେଲା moral attributes of God. Okay, ପ୍ରଥମ ଥିଲା non moral attributes of God. କାରଣ ତାଙ୍କ କିତୁ ଆମେ ବେଡକୁତେ ଯୋଉଟା ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ non moral attributes of God, omnipresence, omniscience and omnipotent। କାନାତି ତାଙ୍କ କିତୁ ଆମେ ବେଡକୁତେ କିନ୍ତୁ moral attributes ଯୋଉଟା ଅଛି ନୈତିକ ଗୁଣ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେହିଟା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ବି ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ଗୁଣ ଯାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଣ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଏ ମଣିଷ କଣ କରିଥାନ୍ତା? ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଯେମାନେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ତାଇକ୍ୱାଣ୍ଡୋ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଏ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶିଖେଇବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖେଇବେ। ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ତାର ଗୁଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାର ନନ୍ moral attributes ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ moral attributes କୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା holiness, ପବିତ୍ରତା। ଦେଖୁ ଯାପ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ କୁହେ be holy as I am holy। ଏନେଗାଲେ ମରି ଏତିକି ଆମେ ଜାନା ମରି ଦେବା। Okay, God is holy। kan ଯାକି ଦେଖୁ ଯୋଉଟା କି ଲେଭି ପୁସ୍ତକ 11:44 ରେ ଅଛି। Okay, holiness it talks about the perfections and then he is without sin। God will never make mistake, ସେ କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। and then ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା righteous and justice, ଧାର୍ମିକତା and ନ୍ୟାୟ। ଏଟା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ ଶିଖଉଛନ୍ତି and then ନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଅଛି। ଓକେ, to God judge righteously। ଗଲୁ ଲେପାଟେ କନାତେ ସେତିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। କନାତେ ପବିତ୍ରତା ମାନେ କଣ, ଧାର୍ମିକ ମାନେ କଣ, ନ୍ୟାୟ ମାନେ କଣ, ଏଟା କାଁ ଗଲୁ ଲଗତେ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରିବେ ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରହିଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ବି ରହିଅଛି। ଏଟା କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଆସିଲା? ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଙ୍ଗାଲେ ମୋବାଇଲ ଯାପ ଗୋଟେ ଆପ୍ସ କୁ ଇନଷ୍ଟଲ ମେଦେବେ ଏତିକ କିତୁଙ୍ଗନ ତାର ଗୁଣକୁ ସେ ଇନଷ୍ଟଲ କଲା। ଆଉ ଶେଷରେ God is good, ଗୁଡନେସ ତାର ଉତ୍ତମତା ଏବଂ love of God, ତାର ଉତ୍ତମତା କଣ କଣ? love of God, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, benevolence, ପରୋପକାରିତା and then mercy of God and then grace of God। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ଉତ୍ତମତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। and then benevolence ମାନେ କଣ? ପରୋପକାରିତା, ଯୋଉଟା କି ସ୍ନେହଶୀଳ। and then he feels something, that's what he manifests his care and then he manifests his benevolence। okay, and then ଯୋଉଟା କି mercy of God, this is one of the goodness of God। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଏବଂ କରୁଣା ଏଟା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ।
and then grace of God परमेश्वरଙ୍କର ଦୟା ଏରା ମଧ୍ୟ କଣ परमेश्वरଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଗୁଡନେସ୍ ଏରା ସବୁ ଚାରଟା ଗୁଡିକ ଗୁଡନେସ୍ ରେ ଆସିବ ହଁ ଗୁଡନେସ୍ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ହେଲା परमेश्वरଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡିକ hitungan antara teman do kan puduk teman-teman hitungan mangbalen jerang den gak dilihatin oleh ama itu nani gak dilihatin तो यही गुण गुड़िक आम कौन करने पड़ो आम प्रतिफलन करने पड़ो आम कौन करने पड़ो रिफ्लेक्ट करने पड़ो परमेश्वर एते सब विषय सृष्टि कर आदि पुस्तक जिते बड़े हम देखा यस क्रिएटेड सो मेनी थिंग्स में सब जाए मनुष्य को एते स्वतंत्र भाव से सृष्टि कर जोटा कि आपण प्रतिमूर्ति से सृष्टि कर एंड देन से दुईटी गुण मध्यरु जोटा कि नॉन नॉन मॉरल एट्रिब्यूट्स रु सॉरी दुईटी गुण मध्यरु जोटा कि प्रथम थिला नॉन मॉरल एट्रिब्यूट्स एंड देन मॉरल एट्रिब्यूट्स ए दुईटी मध्यरु गुटे एट्रिब्यूट्स मनुष्य को से देइचंती जोटा कि मॉरल एट्रिब्यूट्स नैतिक गुण से देइचंती किंतु बेडे बेडे हम माने से नैतिक गुण हम माने समाज रे हम माने प्रकाश करूना हम माने प्रतिपड़न करूना ता सो लेट अस हम माने निज को समीक्षा करिबा हम माने समाज रे केमिति अछु परमेश्वर एते हम सुंदर गढी चंती परमेश्वर एते सोर्सेस देई चंती हम मान को भीतर तांको पे हम माने कोन करू छै दैट इज अ बिग क्वेश्चन सर तो परमेश्वर ए प्रकार तारो कोन कोन रही अछि परमेश्वर कोन रही अछि तारो मोड़ दार एवं मर्म रही अछि एवं गुण रही अछि ए सब विषय हम माने शिखेबा चेष्टा करिबा वे त माने आत्मा तो हेई पारिबानी एबे किंतु अंततः हम माने तांकर बल बल गुण गुड़ी का माने एडॉप्ट करिया पे चेष्टा करिबा तो ए सब विषय रे प्रभु गौरव पावंतु आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर वी हैव लर्न थैंक यू वन एंड नॉट एंड ओवर टू द होस्ट यस जोसेफ भाई हाँ सर